So ngayon guys, magbibideo po kami ni Nanay Helen. At kami po is mag-exercise. Ito na po kami. Gusto ko po mag-bike kaya magbabike na lang po ako. At yun lang po. Thank you po. Exercise guys, mag-ukadak ako guys. Kayang-kaya pa guys. Mag-ukadak. Ayan guys. Pabalik-balik guys, ganun. Ukadak guys. Guys, magbabike tayo. Mabilis na ako guys mag-bike. Guys. Ukadak ako guys. Hirapan ako guys. Sama na guys. Pagod. Guys, magbabike na lang ako kasi wala akong magawa. Hello guys. Hello guys. Nagbabike ang kasama ko bike. Nagbike guys. So ngayon guys, ako is nagbabike. Liking kayo pag may time. Ano guys? Arte. Boom tarap tarap. Boom tarap tarap. Tararap tararap. Boom boom boom. Boom tarap tarap. Boom tarap tarap. Tararap tararap. Boom boom boom. Ay, kapagod. Guys, kita niyo ba ako pag nag-ikot ako? Hi guys. Dito kami guys. Naglalaro. Ay, ginagaya ko din noon. Hindi, ganyan ako tuwing umaga dito. Laging guys. Laging guys. Ay, Laging guys. galing nanay. Nay, sakay ka sa likod. Guys, jogging guys. Jogging guys, jogging. Yes, that's the thing. Guys. Hello guys. Jogging ako guys. Jogging guys. Yan, ano na to? Ano po? Yung muna. Bakit po? Alipe, oh, ganyan lang siya. Hindi mo marunong eh. Maganda po yan pag